नमस्कार, आपनारा देखছেন ग्लोब নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। জনসেবার জন্য জামশেদপুরে ৬ নম্বর জ্যাব পরিসরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক জওয়ানরা রক্তদান করেছেন। জামশেদপুরের শিবগড়াস্থিত ৬ নম্বর জ্যাব ক্যাম্পাসে কমান্ডার অংশুমান কুমার এবং উপপুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ বক্সারের নেতৃত্বে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ এবং কর্মকর্তা তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সাথে রক্তদান করেছেন। এই শিবিরে 50 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়, যা এমজিএম হাসপাতালের মাধ্যমে দরিদ্র রোগীদের সরবরাহ करा হবে। इसका उद्देश्य है कि ब्लड बैंक में जमा होगा और जिनकी जरूरत होगी, जो बीमार होंगे मरीज, उनको उनसे लेकर के ब्लड बैंक से उनको दिया जाएगा। ब्लड हमारे देश सेवा में काम आएगा। गरीबों को ब्लड भी दिया जा सकता है जिनकी जरूरत है, और हमारे फौज पुलिसकर्मी हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं, जिससे जनता को फायदा हो और जरूरत के अनुसार उनको उपलब्ध हो। यही हम लोग का कर्तव्य है। और अपने समादेष्टा महोदय श्री अंशुमान कुमार के नेतृत्व में ये प्रोग्राम, ये शिविर लगा करके हम लोग ब्लड रक्तदान किए हैं। চান্ডিল থানা এলাকার NH-33 চিলগুতে আজ সকাল 6:30 নাগাদ রাস্তা পার হওয়ার সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় 65 বছরের পুরোহিত তারাপদ চ্যাটার্জির ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ভূঁইয়াডিতে গ্যালাক্সি কোম্পানিতে প্রতিদিন তিনি পূজা করতে যেতেন। পুরোহিত তারাপদ চ্যাটার্জি আজ সকালেও প্রতিদিনের মতো পূজা করতে গ্যালাক্সিতে যাচ্ছিলেন। রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎই ওপাশ থেকে আগত একটি পিকআপ ভ্যান তাকে ধাক্কা দেয় এবং সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। হাইওয়ে সেফটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ মাহাতো ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর কারণে রাস্তায় খুব বেশি গন্ডগোল হয়নি। উভয় পক্ষকে বোঝানোর পরে বিষয়টি শান্ত করানো হয় এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে 50,000 টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়। চান্ডিল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি পোস্টমর্টমের জন্য সরাইকেলা সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। और जो तारापद चटर्जी जी भी है, जो चिलू के निवासी है, जो आज रोड में साइड में पार करने के क्रम में J05CN 2381 407 ने टकराई, जो जिसका घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। और हाँ, 50,000 में बात हुई है, 20,000 तत्काल दे दिए हैं, और हम लोग हाईवे सेफ्टी की तरफ से उसको असल मुहैया कराएंगे। বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এখন ভ্যাকসিনই একমাত্র বিকল্প। এই মহামারীটির দ্বিতীয় তরঙ্গে ঝাড়খণ্ডের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলা ছিল জামশেদপুর। তা সত্ত্বেও জামশেদপুর টিকা প্রচারে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে ভারত সরকারের নির্দেশের পরে যারা বিদেশে পড়াশোনা করতেন বা চাকরি করছিলেন, তারা আবার বিদেশে যেতে চান, তাদের জন্য বিশেষ টিকাদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে জেলা প্রশাসক জেলায় টিকা প্রচারণার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, অধিকাংশ লোককে ভ্যাকসিনেশন করা জেলা প্রশাসনের অগ্রাধিকার। তিনি সাধারণ মানুষকে ভ্যাকসিনেশনের জন্য আহ্বান জানান। कुछ इश्यूज आ रहे थे, स्पेशली 4 कैटेगरी के लोगों के लिए। एक वो छात्र जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी उनसे कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की डिमांड कर रही थी। वो लोग जिनका वीज़ा लगा है, वो काम करने जाना चाहते हैं, या पहले विदेश में काम कर रहे थे, लॉकडाउन में वापस आए थे, दोबारा काम करने जाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि किसी दूसरे राज्य में जाके अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अपना या अपने परिजन का, या फिर वो लोग जो आज के दिन में किसी दूसरे राज्य में अपना वैक्सीनेशन लिए थे, झारखंड के निवासी हैं, लॉकडाउन के कारण या अन्य कारणों से झारखंड वापस आए हैं और अपना सेकंड डोज जो है वो झारखंड में लेना चाहते हैं। तो इसी प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि जो विदेश जाने वाले लोग हैं, उनको 84 दिन के पहले भी कोविशील्ड का वैक्सीनेशन जो है वो किया जा सकता है। इसका मॉड्यूल भी हम लोग के लगातार रिक्वेस्ट के बाद में इनेबल हो गया है, और उसी क्रम में हम लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से ये एक सर्वे कराना पहले ही शुरू करा दिया था, जिसमें कि लगभग 88 लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट करके उसका फिर बताया कि उनको इस वैक्सीनेशन की जरूरत है। इसी वैक्सीनेशन का हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। लगभग 18 लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स हर रिस्पेक्ट में पूरे थे, आज यहाँ पे आए हैं और इस अभियान का हम लोग का पार्ट बने हैं। Capsules Pharma, your health partner.
यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारे पास सभी प्रकार के रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शशिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number 8210412836 9431380979 72091909979. JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR ऑन व्हील्स के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR ऑन व्हील्स पे ही जाना। রাজ্য সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সপ্তাহ এবং লকডাউন চলাকালীন সময়ে শহরের অভ্যন্তরে চলমান মিনি বাসগুলির চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। গত 2 মাস ধরে বাসের পরিচালন পুরোপুরি বন্ধ থাকার কারণে বাস মালিক ও কর্মচারীদের অনাহারের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জামশেদপুর শহরের বিভিন্ন রুটের প্রায় শতাধিক বাস সাকচি মিনি বাস স্ট্যান্ড থেকে চলাচল করে এবং এই সমস্ত বাস গত 2 মাস ধরে স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গতবার যখন প্রবাসী শ্রমিকদের জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল তখন এই বাসগুলি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবহৃত হয়েছিল, তবে এর জন্য এখনো তাদের কোনো অর্থ প্রদান করা হয়নি। বাস মালিকদের অনুযায়ী এর জন্য জেলার কর্মকর্তাদের কাছে আবেদনও করা হয়েছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের বেতন দেওয়া হয়নি। বাস মালিকদের মতে সরকারের উচিত তাড়াতাড়ি সমস্ত বাস চলাচল শুরু করা। 1.5 साल से हमारी बसें सब खड़ी हैं। इस कोरोना काल में ना सरकार ने टैक्स माफ किया, ना ही EMI माफ किए हैं। हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि अभी जो लॉकडाउन खुलेगा उसमें कम से कम बस को कुछ छूट दिया जाए। स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है। आने वाले समय में अगर बस नहीं खुलेगी तो और स्थिति दयनीय हो जाएगी। हमारे पीछे हमारे स्टाफ हैं। पिछले 1.5 सालों से हमारे साथ साथ हम लोगों को अपने स्टाफ की भी जिम्मेदारी है। इसको देखते हुए अभी वर्तमान में हम लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके लिए हम लोग सरकार से बराबर इस तरह का आग्रह करते हैं कि कम से कम इस लॉकडाउन अवधि में जो प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए बसों का उपयोग किया गया था उनका बकाया भुगतान कम से कम हुआ कर दे, जिससे कि हम लोगों की अभी थोड़ी सी आर्थिक परेशानी कम होगी।
জামশেদপুরে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআইতে ইদানিং রাম নাম নিয়ে গন্ডগোল চলছে, যেখানে অনেক ছাত্র সদস্য হাইকমান্ডকে একটি চিঠি লিখে জেলা সভাপতি রোজ তির্কির পদত্যাগ চেয়ে তাকে অবিলম্বে পদমুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে এনএসইউআই সদস্য লাভ কুমার বলেছেন যে এনএসইউআই ছাত্রদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে, এতে কিছু সদস্য জয়শ্রী রাম বলে একে অপরকে সম্বোধন করেন। এরপরে জেলা সভাপতি সমস্ত সদস্যকে ওই গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করে বলেন যে ভগবান শ্রীরামের নাম অশ্লীল ভাষা। শিক্ষার্থীরা এই নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে জেলা সভাপতি রোজ তির্কির বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে সাথে সাথে তার পদত্যাগের দাবি জানান। ग्रुप है व्हाट्सएप पर, जिस पर हमारे कुछ बच्चों ने उन्होंने लिखा जय श्री राम। इसके लिए हमारी जिला अध्यक्ष रोज तिर्की उन सभी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उनका कहना है कि अगर ग्रुप में रहना है तो तुम जय श्री राम नहीं लिख सकते। और तो हम महोदया से ये जानकारी चाहते हैं कि अगर क्या हम अपने भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो गलत है। उनका कहना है कि हम लोग अश्लील बात बोलते हैं। क्या अपने भगवान का नाम लेना अश्लील है? अगर अश्लील है तो फिर सही क्या है वो बताएं। और अगर एनएसवाई में उनका कहना ये है कि हम जय श्री राम का नाम लेना गलत है, तो फिर किस भगवान का नाम लें जो उनके नज़र में सही रहेगा। গত 15 দিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সিটুর বিক্ষোভ মঙ্গলবার শেষ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে সিটুর তরফ থেকে কৃষি বিল আইন 2020, ব্যাংক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ, মুদ্রাস্ফীতি, শ্রম আইনে পরিবর্তন সহ অনেক বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রদর্শন করা হচ্ছিল। একই সাথে এই সময় সিটু নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। इस 15 दिन के दौरान हम आम जनता के लिए स्वस्थ, जरूरतमंद और गरीब के लिए खाद्य और उनके लिए सहायता, और साथ साथ मेहनत का आवाम मजदूर किसान के लिए जो काला कानून लाया गया है, उनके ऊपर जो कोरोना काल में जो छटनी जुल्म या उनका वेतन कटौती हो रहा है, इनके सुरक्षा की मांग करते हुए हम ये भी मांग करते हैं कि आम जनता के और देश के संसाधनों को बेचने का इस सरकार का जो निजीकरण और विनिवेशकरण का जो साजिश है, उनको ख़त्म किया जाए। आम जनता के लिए मुफ्त वैक्सीन, बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन का मांग करते हैं। জামশেদপুরের সীতারামডেরা থানার কালিন্দী বস্তির বাসিন্দা 17 বছর বয়সী রোহিত নায়ক সোমবার রাতে নিজের বাড়িতে ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। আশেপাশের লোকজন তাকে এমজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ठीक है, ड्यूटी से सबको खाना वाना खा लिया और अपना जगह गया सोने के लिए, हम लोग अपने जगह चले गए। और उसका रात में कुछ पता ही नहीं जिससे कुछ हुआ है बोल। बाद में अगर पड़ोसी सब कोई बोल रहा, तब जाके हम रूम तो खुला था, पूरा लड़का क्या लड़का था रोहित नायक। कहाँ रहता? भुयाडी कलिंदी बस। করোনা মহামারীর সময় আমাদের জামশেদপুরের ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধা হিসেবে জেএসআর প্যান্থার ক্লাবের সদস্যরা পরশুডি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পরশুডি বাজার থেকে পরশুডি এটিএম কাউন্টার এবং দোকানগুলিতে স্যানিটাইজ করেছেন। এই সময় জেএসআর প্যান্থার ক্লাবের অনেক সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। জেএসআর প্যান্থার ক্লাবের শ্রী মুকেশ তিওয়ারি বলেন যে এই করোনার সময়কালে তিনি তার ক্লাবের সদস্যদের সাথে শহরে স্যানিটাইজেশনের কাজ চালিয়ে যাবেন।